जय श्री जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँ हार्दिक अभिनंदन। आज 21 तारिख शनिवार कौन रही पाणीपागर खबर आसतु पूरा खबर पर नजर पकईनवा। आसुची काल बैशाखी उत्तर उपकूल ओडिशा रे बर्षिब झड़ वर्षा पाई 7 जिला को ऑरेंज वार्निंग। आज 6टी जिला को काल बैशाखी प्रभाव में झड़ वर्षा हो पारे। सुंदरगढ़ मयूरभंज केन्दुझर झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर पाई यही आशंका रही। घड़घड़ी सहित कुआपतर वर्षा हो पारे। यही सबु जिला पाई पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। 21 तारिख शनिवार रे मध्य उत्तर ओडिशा बा आज उत्तर ओडिशा शनिवार रे किछि स्थान रे झड़ वर्षा आशंका रही। 21 तारिख में आज प्रबल वर्षा ओडिशा पर रहिबो बोली आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग कहिछि पाखापाखि ओडिशा रे आज प्रबल वर्षा एवं जो भली भाव रही 4टा बेले कालबैशाखीर वर्षा मध्य जारी रहिबो। अनेक जिले में कालबैशाखी वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। एक आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वानुमान मध्य करा जायछि। आसुछि कालबैशाखी वर्षा उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे कही रखुचु आशंका अच्छी जे घड़घड़ी सहित कुआपतर वर्षा मध्य होई पारे। यही सबु जिला गुड़िक पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। वर्तमान जहाँ खबर आसुछि आज शनिवार भितर उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा रे किछि स्थान रे झड़ वर्षार आशंका रही एवं वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। यही संभावना को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुचु पाणीपाग विभाग एथिपई ऑरेंज वार्निंग मध्य जारी कला। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि 20 तारिख जो आज जो भली वर्षा कतक स्थान में वर्षा हो जाइछि एवं 20 तारिख रे वर्षा सबु स्थान में पाखापाखि 6 ରୁ 7ଟି जिले में 20 तारिख दिन वर्षा प्रबल होती किंतु 21 तारिख में प्रबल वर्षा सहित जारी 6टी जिला को घड़घड़ी कुआपथर वर्षा एवं सहित 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे। सेपरी उत्तर ओडिशा आभ्यंतर ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशा रे विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा हो पारे। यही सब स्थान में 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना अच्छी। किंतु आज जो भली अपडेट खबर आसी संध्या सुधा कालबैशाखी एवं प्रबल वर्षा हो पारे ताहा मध्य स्पष्ट करिछि। 21 आज उपकूल ओडिशा रे आभ्यंतर ओडिशा दक्षिण ओडिशा रे अनेक स्थान रे घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। 25 तारिख जाए उत्तर ओडिशा विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी वर्षार संभावना अच्छी। कालबैशाखी प्रभाव में अचानक घड़घड़ी और वर्षा आशंका थिबारु लोकंकु सुरक्षित स्थान रे आश्रय देबाकु मध्य परामर्श देइछि। किंतु आमे आपण मानकु कहि रखुचु जो भली भाव में वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि एवं अनेक स्थान रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। यही संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। दर्शक बंधु आमे किछि विजुअल माध्यम रे स्पष्ट चित्र करूचु ओडिशार अनेक स्थान रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। यही संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। किंतु कालबैशाखी वर्षा प्रत्येक भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर यही स्थान मानक प्रबल वर्षा हो पारे। एठी आकलन करिछि ओडिशार प्रत्येक जिले में जो भली रही भद्रक बालेश्वर जाजपुर रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार मध्य संभावना रही। या आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान कर प्रत्येक जिलापाल मानक चिठी कर किंतु सचेतन करने समस्त किंतु विशेषकर उत्तर ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। यही संभावना को आखि आगे रखी ताकू मध्य स्पष्ट करिछि पाणीपाग विभाग। किंतु पाणीपाग विभाग तरफ जो भली रही 21 ରୁ 25 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा एवं रही पारे ताकू नहीं मध्य आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग ता कहिछि वर्तमान जो ग्रीष्म प्रभाव ओडिशा पर जारी रही
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିଛି, କାରଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧାନ ଚାଷ ଏବଂ ରବି ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାରଣ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପଥର, କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିତ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଧାନ ଉପରେ ଦେଉଛୁ ଯଦି ଦେଖିବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହୁଛି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆକାଶ ସକାଳେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି 21 ତାରିଖ ଶନିବାରର ଯେଉଁଭଳି ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ସେହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ। ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ଅଚାନକ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଉଁଳିଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 20 ତାରିଖରେ କାଉଁଳିଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖରେ ବା ଆଜି ଶନିବାର ରହିଛି, 21 ତାରିଖରେ ଶନିବାରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ ରହିଛି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯଦି ଖବର ପରେ ଆମେ ସାମ୍ନା ପରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି 20 ତାରିଖ ସକାଳରେ ଭଦ୍ରକର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ, ତାକୁ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲଦାଖ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଏହିମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ରହିଛି ତୁହାତୁଆ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚାନକ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ କୁଆପଥର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୁଆପଥର ପାଖାପାଖି 21ରୁ 25 ବା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ରହିବ, କାଳବୈଶାଖୀ ରହିବ, କୁଆପଥର ରହିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ କୁହନ୍ତୁ, ତରଭୁଜ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରବି ଫସଲ ଯେଉଁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କେୟାରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ପନିପରିବା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ କରିବାର ରହିଛି, ତାକୁ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ସେଭଳି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ। এই କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି 2024 ଏବଂ 2024 ଏବଂ 2025ରେ କିପରି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା, ତା ସହିତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା।
ताकू नहीं बर्तमान भारतीय पाणीपाग करछि आपनको किछि देखंतु कि 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन सहित केते जोर मध्य वर्षा होछि अनेक जिला भद्रक कथा कहतु कि जाजपुर कथा कहतु कि केन्द्रापड़ा कथा कहतु यही स्थान मानक अत्यधिक प्रबल वर्षा को नहीं सचेतन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग।